नमस्कार इकोनोप्लस यूट्यूब चैनल टी समस्त को स्वागत। यह ହେଉଛି प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स ओडिया मीडियम सीरीज रो पार्ट 6 वीडियो। पूर्व पार्ट गुड़ी को आपण मैंने आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबा लिंक को जाई किंबा आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। ताहले चलो आज भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो आज भिडियो रे आमे पढ़िबू अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या विषय रे बा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो पूर्व वीडियो रे आमे देखिछु जे अर्थव्यवस्था तीन प्रकार थाए, केंद्रीय परिचालित, बजार भित्तिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सी जेकोसी अर्थव्यवस्था हेउन कहीं विभिन्न समस्या दे गति करि थाए। अर्थनैतिक समस्या मान मुख्यतः तीनोटी कारण पई सृष्टि होइथाए। प्रथमटी होउची असीम अभाव, द्वितीयटी होउची सीमित संबल एवं तृतीयटी होउची संबलर विकल्प व्यवहार। जदि यही तीनोटी समस्या न थांता, ये तीनोटी कारण न थांता, ताले अर्थव्यवस्था रे कौन समस्यार उद्भव होई न थांता। एणु जेहेतु संबलर जोगाणटी सीमित बा संबल सीमित होइथाए, एणु मिलुथिबा स्वल्प संबल को असीम अभाव मध्यरे बंटन करी मनीष पई सर्वाधिक परितृप्ति सृष्टि करिबा अर्थनीतिर एक प्रमुख दायित्व। एहार संपादन अर्थनीति रे समस्या मान सूत्रपात करिथाए। तेणु अर्थनैतिक समस्यार दुईटी मुख्य विभाग अछि। प्रथमटी होछि स्वल्पता समस्या एवं द्वितीयटी होछि चयन समस्या। अर्थात आमको चयन करने को पड़िबो जे केउ द्रव्य गुड़िक उत्पादन करिबु एवं करिबु नाही, जेहेतु संबलर जोगाण सीमित होइथाए। तो वर्तमान चलो आलोचना करिबा केतेक केंद्रीय समस्या बा अर्थशास्त्र केंद्रीय समस्या। यह मुख्यतः तीन गोटी। प्रथमटी होछि संबल आवंटन समस्या बा प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, संबलर पूर्ण नियोजन समस्या बा प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, संबलर अभिवृद्धि समस्या बा प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। पुणी यही संबलर आवंटन समस्या तीन भाग रे विभक्त, तथा कौन और केते उत्पादन करा जिवो, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। द्वितीयटी होउची किपरि उत्पादन करा जिवो, हाउ टू प्रोड्यूस। एवं तृतीयटी कहा पाई उत्पादन करा जिवो, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तेणु अर्थनैतिक समस्यार 5 प्रकार, कौन और केते उत्पादन करा जिवो, किपरि उत्पादन करा जिवो, कहा पाई उत्पादन करा जिवो, संबलर पूर्ण नियोजन समस्या, संबलर अभिवृद्धि समस्या। किंतु यही तीनोटी समस्या को बा तीनोटी प्रश्न को केंद्रीय समस्या बा केंद्रीय समस्या बोली कहा जाय थाए। यहाकू विस्तृत भाव आलोचना करिबा। कौन और केते उत्पादन करा जिवो, जेहेतु मनीषर अभाव तुलन में संबल सीमित, तेणु मनीष दरकार करुवा समस्त द्रव्य और सेवा उत्पादन करे नहीं। तेणु कौन केते उत्पादन करा जिवो, यही प्रश्नटी मध्य दुईटी प्रश्न लुचि रही। प्रथमटी होछि केउ द्रव्य गुड़िक उत्पादन हेबो एवं केउ द्रव्य गुड़िकर उत्पादन हेबो नाही। एवं द्वितीय प्रश्नटी होछि उत्पादन पई स्थिरीकृत द्रव्यर परिमाण केते हेबो। अर्थात प्रथमे आमे जानिबा उचित जे केउ द्रव्य गुड़िक आमर अत्यधिक दरकार, ताको प्रथमे चयन कला परे आमको सही द्रव्य गुड़िकर परिमाण बा केते मात्रा से गुड़ी उत्पादन करा जिवो सेटा आमर निर्णय करिया पई आवश्यक पड़ी थाए। तो यार अर्थ होउची जेहेतु सीमित संबल, तो गोटे निर्दिष्ट द्रव्यर अधिक उत्पादन जदि आमे करिवु ताहले अन्य द्रव्यर उत्पादन आमको कमाइबा पई पड़ी थाए। उदाहरण स्वरूप जदि अर्थव्यवस्था रे मोटर गाड़ी को अधिक उत्पादन करिया पई आमे चाहूँ, ताहले सेथिरे संबलटी होउची हमर इस्पात से मोटर गाड़ी उत्पादन पई नियोजित होई जिवो। तेणु सेतु निर्माण बा ब्रिज निर्माण पई जो इस्पात आवश्यक तो कमी जिवो।
ତେଣୁ ମଟର ଗାଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କମିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ, ତ ସେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉପଯୋଗ ସମ୍ବଳକୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉପଯୋଗ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ ହେବ, ତାହା ହିଁ ସମ୍ବଳର ଆବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କିପରି ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନର କୌଶଳ କିପରି ମନୋନୟନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ବା ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅର୍ଥ ନା ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳରେ ଶ୍ରମ ଅଧିକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଲେବର ଅଧିକ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ L is greater than C, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେବର ବା ଶ୍ରମ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ପୁଞ୍ଜି କମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ହେଉଛି ଏହାର ଓଲଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୌଶଳରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲେବର କମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଞ୍ଜିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଶ୍ରମର ମାତ୍ରା କମ୍, ତାହାକୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କେଉଁ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା। ତ ତେଣୁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେବା, ତନ୍ତରେ ବୁଣା ଯାଉଥିବା ଲୁଗାଟି ହେଉଛି ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ରେ ବା ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ବୁଣୁ ତାହା ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗ କରାଯିବ କିମ୍ବା ଲୁଗା ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳରେ ଏବଂ କେତେ ଲୁଗା ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଧାନ କୌଶଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯିବ, ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା ହେଉଛି ମନୋନୟନ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସମ୍ବଳର ପରିମାଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତେବେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟାଟି, ଯାହା ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯିବ, ବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ନା ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନର ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟା। କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। କିମ୍ବା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୋଟ ପରିମାଣକୁ କିଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଇବା ଉଚିତ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆୟର ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଜାତୀୟ ଆୟର ଅଧିକ ଅଂଶ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ, ଯଦି ଜାତୀୟ ଆୟର ଅଧିକ ଅଂଶ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଅଧିକ ଅଂଶ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ, ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରୟ କରି ଏହାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କମ୍ ଅଂଶ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତ ଏହା ଫଳରେ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦର ସମାନ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିପରି ନା ଧନୀ ଲୋକ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ କମ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମାନ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆୟର ବଣ୍ଟନ ଯେମିତି ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି
उत्पाद बंटन मध्य सेतिकी समान होइथाय। अर्थात जेउ अर्थनीति आयर बंटन समान से अर्थनीति उत्पादर बंटन मध्य समान होइथाय, कारण उत्पादर बंटन आयर बंटन उपरे निर्भर करिथाय और एही समस्याटी बंटन तत्वर अंतर्भुक्त होइथाय। वर्तमान जब चतुर्थ समस्याटी जोटा होची संबलर पूर्ण नियोजन समस्या बा प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। आमे जानिचु जे उत्पादनक्षम संबलर परिमाणटी सीमित होइथाय एवं एही सीमित संबलर पूर्ण नियोजन जे कौनसी देश पई अति आवश्यक होइथाय, कारण जदि संबलर पूर्ण नियोजन बा फुल एम्प्लॉयमेंट हेबो नाही ताले जातीय अपचय बोली ताकू विवेचना करा जायथाय। संबलर अवनियोजन फल अर्थव्यवस्था अनेक समस्या देखा जायथाय एवं उत्पादन नियुक्ति निम्न स्तर रे रहे। तेणु संबलर पूर्ण नियोजन पई सरकार सर्वदा पदक्षेप ग्रहण करने आवश्यक। शेष समस्याटी हेउची संबलर अभिवृद्धि समस्या। आमे जानिचु पूर्वरु जनसंख्यार आकार कम थिला एवं लोकमानकर अभाव मध्य कम थिला, किंतु वर्तमान समय जनसंख्यार वृद्धि घटुची एवं ता सहित अनेक गुड़िए नूतन अभाव सृष्टि होउची, जहाँ फଳରେ अभावर बा मनुष्यर आवश्यकता मध्य वृद्धि पाउची। तेणु यही समस्त द्रव्य सेवार उत्पादन पई आमको उत्पादिका शक्तिर वृद्धि करबा दरकार। नूतन नूतन समस्या नूतन नूतन द्रव्यर आवश्यकता जेहेतु वृद्धि पाउची, तो तेणु ताको किपरि उत्पादन करबा तार उत्पादिका शक्ति वृद्धि पाइबा आवश्यक होइथाय। एवं एहाको किपरि वृद्धि करा जाय परिबो ना मानविक और वास्तव पुंजी रे, मानविक पुंजी किंबा वास्तव पुंजी ए दुईटी पुंजीर अभिवृद्धि घटिबो जदि ताहले हमर उत्पादिका शक्ति वृद्धि पाइबो, किंबा प्रजुक्ति विद्या बा टेक्नोलोजी रे वृद्धि घटिले देशर उत्पादिक शक्ति वृद्धि पाइबो। एवं जदि उत्पादिका शक्ति वृद्धि पाउची ताहले अर्थनैतिक अभिवृद्धि संगठित हेबो। तेणु यह थिला अर्थनैतिक केंद्रीय समस्या। जदि आपण मानक आम भिडियोटी भल लागुची ताहले लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु एवं आपण मानकर मतामत को हमकु कमेंट माध्यम रे जणांतु। धन्यवाद।